हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम साथी प्रसाद यूट्यूब चैनल। एग्जाम साथी प्रसाद यूट्यूब चैनल आपण मानक स्वागत। आज आम एग्जाम साथी प्रसाद यूट्यूब चैनल जो टॉपिक नहीं आसीचे से टॉपिक होची ओडिया ग्रामर। ओडिया ग्रामर आपण मैंने जानते OSSC OSSC हो जाओ OPRB एग्जाम हो जाओ सबू एग्जाम रे किंबा टीचिंग एग्जाम OSST OTET जहाँ भी एग्जाम हो जाओ सबू एग्जाम रे आसूची। सबू एग्जाम रे यार इम्पोर्टेंस बहुत एवं एटा गोटे मार्क फेचिंग सब्जेक्ट। आपण मैंने चाहिए 20 ରୁ 20 रखिपारे, जब 50 मार्क एग्जाम थे 50 ରୁ 50 भी रखिपारे। जदि ग्रामर को टिके भलसे पढ़ी जाती गोटे दुईटा मात्र प्रेस्क्राइब्ड बुक अच्छी से बुक रू भलसे पढ़ु प्रैक्टिस करूँ क्वेश्चन। आम यूट्यूब चैनल सब क्वेश्चन रहिबो तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आज आम यूट्यूब चैनल ओडिया ग्रामर को प्रैक्टिस करिया। तो स्टार्ट करिया। प्रथम क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च शब्दर संधि विच्छेद कर। सर्वोच्च शब्दर संधि विच्छेद कौन हम? सर्वयुक्त च हम ना बी रे देछि सर्वयुक्त उच्च हम ना सी रे देछि सर्वयुक्त उच्च हम ना डी रे देछि सर्वयुक्त उच्च हम। तो यहाँ हूँ गोटे स्वर संधि। कि संधि ना यहाँ आमर गोटे स्वर संधि। यार एक्चुअली आंसरटा हम सर्वयुक्त उच्च बी है बी। एटी कौन है संधि रे ना ये संधि रे कौन है ना आम स्वर संधि जो पढ़ी अ युक्त उ मिसिकी ओ हुए सिया ही सर्वयुक्त उच्च मिसिकी सर्वोच्च है। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन केउं समासर उदाहरण? दशानन तत्पुरुष समासर उदाहरण ना कर्मधारा समासर उदाहरण ना सी रे दिगु समासर उदाहरण ना डी रे बहुब्री समासर उदाहरण। दशानन जी एक्चुअली तार विग्रह वाक्य को देखिए, दश आनन जार से दशानन है। यह गोटे बहुब्री समास जार से जोटी थी ना जो विग्रह वाक्य गोटे बहुब्री समास। जदि यहीटा को माने बुझी न हो आउ गोटे यार जोटा कि ओडिया ग्रामर डेफिनेशन बहुब्री समास सेटा होची ना कौन ना जो समस्य मान पद मान था से मिसिला पर जो समस्त पद को निर्माण करती। दशानन समस्य मान पद किए दस आउ आनन है एमाने मिसिकी करछंती कौन दशानन। तो ये दीटा मिसिला पर जो शब्द दशानन है सी दशानन को ये दीटा शब्द आइडेंटिफाई करेंगे माने बुझेबे नहीं। माने 10 माने कौन 10 जोटा कि आम कहते 10 संख्या जो 10। आनन माने कौन मुंड शिर हेड जोटा को आप इंग्लीश कहते। तो दशानन माने कौन दशानन माने ना 10 ना मुंड। दशानन माने हूँ रावण है। तो यहाँ गोटे संपूर्ण अलग जिनस को बुझाऊँ, संपूर्ण अलग लोक को बुझाऊँ, संपूर्ण अलग आइडेंटिटी तार से दशानन मान हो से गोटे बहुब्री समास हम। जो समास समस्य मान पद मिसिकी समस्त पद समस्त पद जोड़ा बनाती से तार संपूर्ण अर्थ बहन करे बहुब्री समास कहुए। ठीक अच्छे। तो दशानन बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाल लिखन अर्थ कौन? एटा समस्ते करें रूढ़ी लोकवाणी ओडिया पिला माने निहाती करवा दरकार। कपाल लिखन अर्थ कौन? कौन खराब कर्म? खराब कर्म कौट लिखाई कपाल लिखन भल कर्म न लिखाई उज्जवल भविष्य। कपाल लिखन उज्जवल भविष्य अच्छी किसी मान अच्छे? कपाल लिखन भाग्य समस्त कहते भाग्य जहाँ थी से कपाल लिखन के कर कपाल लिखन भाग्य। तापर कष्ट साध्य कार्य कष्ट साध्य कार्य नुह कपाल लिखन मान हूँ भाग्य। ठीक अच्छे। सीधा कथा सहज क्वेश्चन कपाल लिखन मान भाग्य। नदी शब्दर प्रतिशब्द बाछ। नदी शब्दर प्रतिशब्द पचारि तो नदी शब्दर प्रतिशब्द कौन पर्वत हम कि? नदी शब्दर प्रतिशब्द केबे हम ना पर्वत। अंबुज हम कि? अंबुज मान तो कौन आमर जोड़ा पद्म है। तापर हूँ आमर सरिता। सरिता हूँ नदी शब्दर प्रतिशब्द। समुद्र तो हेनी। सरिता नदी शब्दर प्रतिशब्द। नदीर आहुरी बहुत सारा प्रतिशब्द अच्छी जमीक नदीर आप प्रतिशब्द स्रोतस्विनी सरी आमर हाँ स्रोतस्विनी स्रोतस्विनी तटिनी है तटिनी है से भाई आहुरी बहुत सारा प्रतिशब्द अच्छी निम्नगा तरंगिणी कल्लोलिनी बहुत सारा प्रतिशब्द अच्छी नदीर सब गुड़ा मन रखी जाओ पड़े। नदी होगला आपणकर पर्वत होगला आपणकर गृह होगला आपणकर पद्म होगला आपणकर सूर्य होगला आपणकर चंद्र होगला यार प्रतिशब्द बहुत पड़े। शिवंकर प्रतिशब्द पड़े गणेशंकर प्रतिशब्द पड़े तार जी प्रतिशब्द अच्छे सब इंपोर्टाट प्रतिशब्द है। आगमन शब्दर विपरीत शब्द कौन? ये क्वेश्चन रे एक्चुअली आगमनर जो प्रॉपर गोटे प्रतिशब्द होची प्रत्यागमन तार अच्छी है।
ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ନେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଟା ମାନେ ଏଠି ଅପସାରଣଟା ୟାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ହେଲା। ଅପସାରଣ ହେଉଛି, ଅପସାରଣ ମାନେ ୱିଡ୍ର କରିବା ବା ଡିପାଚର କରିବା। ଆଗମନ ମାନେ ଆରାଇଭାଲ୍, ଅପସାରଣ ମାନେ ବି ଡିପାଚର ବା ୱିଡ୍ର ସେଇ ଅର୍ଥରେ ବୁଝାଉଛି। ତ ୟାର ପାଖାପାଖି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅପସାରଣ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଆବାହନ ତ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, ସଞ୍ଚାଳନ ବି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରସ୍ଥାନ ଯଦି ବି କିଛି ପିଲା ଭାବନ୍ତି ଆଗମନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପ୍ରସ୍ଥାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ଥାନଟା ପ୍ରବେଶର, ଏକ୍ଜିଟ୍, ଏଣ୍ଟ୍ରିର ହେଉଛି ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ଜିଟ୍, ସେଭଳିଆ ପ୍ରବେଶର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥାନ। ତ ଆଗମନର ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ହେବ କିମ୍ବା ଅପସାରଣ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଅପସାରଣଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦାତା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଦାତାଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପଚାରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ କି? ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଦାତା। ଦାତାଟା ଗୋଟେ ଆମ ଦେଶର ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମ ଦେଶରେ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ, କିମ୍ବା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବା ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାତାଟା ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଯଦି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବିଥାନ୍ତେ, ଦେଶ ଶବ୍ଦ ବି ନୁହଁ। ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ କି? ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ବି ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଶବ୍ଦରୁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ହୁଏ, ମାନେ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ। ଏଠି କ'ଣ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି? ଏଠି ଗୋଟେ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୋଇଛି। କୃଦନ୍ତରେ ଧାତୁରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହେଲେ ତାକୁ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ଦା ଧାତୁରେ, ଏଠି ଧାତୁ କ'ଣ? ଦା ଧାତୁ, ଦା ଧାତୁରେ ଯୋଗ ହୋଇଛି ହେଉଛି କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାତା ହେଇଛି ହେଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ପରୀକ୍ଷାର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପଚାରିଛି, ସ୍ପେଲିଂ ପଚାରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ପେଲିଂ ନ ଜାଣିବା କେମିତି ହେବ? ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ପେଲିଂ ତ ଏଇଟା ର ଦୀର୍ଘ ଇ ଆଉ ହେଲା। ନା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏକ୍ଜାମ୍, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉନୁ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାର ହେଲା ପ ର ଦୀର୍ଘ ଇ କ୍ଷର ଆକାର ପରୀକ୍ଷା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ସେ ହାତରେ ଲେଖୁଛି, ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାରକ ଓ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି? ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଣାହେଇଛି। ସନ୍ଧି, ସମାସ, କାରକ, ବିଭକ୍ତି, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ସବୁ ପ୍ରକାର। ସେ ହାତରେ ଲେଖୁଛି, ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାରକ? କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି, ନା କର୍ମ କାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି, ନା କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି, ନା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ହେଲା। ହାତରେ ଲେଖୁଛି, ଯେଉଁଠି କର୍ମସାଧ୍ୟର ଯେଉଁ ନିମିତ୍ତ ଥାଏ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଏଠି କରଣ କାରକ ହୁଏ। ହାତରେ ଟି କୁ ରେ କୁ ରୁ ର ରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମର ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ, ରେ ଅଛି, ରେ ମାନେ ଏଠି କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ ନା ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସି ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଏଲିମିନେଟ୍ କରିହେବ। ଟି କୁ ରେ କୁ ରୁ ର ରେ ହେଲା, ରେ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତ ହାତରେ ଲେଖୁଛି ମାନେ ଏଠି ହାତ ଦ୍ୱାରା ଲେଖୁଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କର୍ମଟା ସାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ମାନେ ନିମିତ୍ତ, ସେଟା କ'ଣ? କରଣ କାରକ ହେବ। ତ ଏଟା ହେବ କରଣ କାରକରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଭଳିଆ ତା'ର ଆହୁରି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଯେମିତି ପିଲାଟି, ପିଲାଟି କଲମରେ ଲେଖୁଛି, କଲମଟା ଏଠି କରଣ କାରକରେ ହେଇଯିବ ହେଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି, ବାକ୍ୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ୟାଠୁ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଲା। ଆଉ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ପଚାରୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ମେନ୍ସରେ ବି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ପଚାରିବ। ସେ TCS କରୁଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜି ରହିବ ସିଓର। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି, ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ କରିବ, କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି ହେବ କି? ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି ତ ଅତୀତ କାଳ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି, ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ମୁଁ ଦୌଡ଼, ଏଟା କ'ଣ? ଏଟା କିଛି ବୁଝଉନି ଅର୍ଥ। ତ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିବି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅଣ୍ଡା ଦେବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ନିମ୍ନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି ଲୋକବାଣୀ, ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲସେ। ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ରୂଢ଼ି ଲୋକବାଣୀ ଘୋଷି ଦିଅନ୍ତି ପୁରାପୁରି ମୁହଁରେ ହେଲା। ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅଣ୍ଡା ମାନେ କ'ଣ? ତୁ ଅଣ୍ଡାଟେ ପାଇଛୁ ପରୀକ୍ଷାରେ, ସେଇଭଳିଆ। ଅଣ୍ଡା ଦେବା ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବା, କୌଣସି ଫଳ ନ ମିଳିବା ହେଲା। କୌଣସି ଫଳ ନ ମିଳିବା, ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବାଟା କୁହନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦେବା। ବାକି ଏଟା କିଛି ହେବନି, ବହୁତ ଲାଭ କରିବା, ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଏଟା କିଛି ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡା ମାନେ ତ ଜିରୋ ହେଲା, ବ୍ୟର୍ଥ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରକାରରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା।
ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରୁ କଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟପିକ୍ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବେ ଯାଇକି ଭଲସେ, ତାପରେ ଯାଇ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରାଧେ ରାଧେ।